saya datang sini. Jadi saya datang ke kantornya Najib Thailand ini udah 3 kali. Ya makanya agak-agak udah biasa gitu kan. Dia udah familiar ya. Jadi nggak pindah pula ya? Nggak pindah lokasi? Enggak. Dari 2018 di sini. 2018 saya ke sini bersama 6A Above waktu itu. 2019-nya datang lagi tahun depannya ada wisuda 2 orang ya, tim saya, adik kakak menjadi 6A juga. Dan ini yang ketiga kali. Wisuda juga tim saya, ada Vero dan Bu Ismi. Ya, Pak Wahyu. Jadi Bapak Ibu, kita itu yang tadi kata Bu Ismi dipaksa internasional dia Najib. Ya, saya punya visi setiap tahun kita keluar negeri bisa 2 kali. Mau nggak? Mau. Ya, nanti kita akan sama-sama keliling dunia. Di mana ada kantor Najib, kita akan berangkat ke sana. Mau nggak? Mau. Oke, ya, karena Tanaka-san sudah siap. Are you ready, Tanaka-san? Ya, ready. Yes, please welcome Tanaka-san. Oke. Ya, thank you. Tanaka-san. So, selamat pagi. Pagi. Terima kasih. How was you need a translate? Ya, translate. I can translate for you. How was yesterday event? Bagaimana event semalam? Luar biasa. How was dinner? Bagaimana makan malamnya? Nice. Very delicious. How was yesterday? No surprise. Mr. Oshiro is coming. Bagaimana? Mr. Oshiro datang pakai jut ya? Are you happy? Happy. Much happy. So, everybody drinking kangen water? Semua Right. Okay, terima kasih again. Terima kasih. Terima kasih Indonesia, you are very powerful. Yes. Thank you. Teman-teman di Indonesia sangat luar biasa ya, Tanaka-san. Jadi Mr. Tanaka ini beliau adalah asli orang Jepang dan dia sudah pegang brand Thailand. How long you stay in Thailand? Thailand. Ah. So, Energic Thailand, I stay Thailand about almost 20 years. Sudah 20 tahun dia sudah di Thailand. But Energic is about 12 years. 12 years. 12. Yeah, 1, 2. Ya, jadi Mr. Tanaka sudah memimpin Energic Thailand ini selama 12 tahun. Yes. Oke. Yeah. So, what Thailand doesn't matter, we are the one Energic, Ya, hanya ada satu Energic di Thailand. If distributor, Thailand, Vietnam, Indonesia, all same. Ya, distributor dan akun semuanya sama. Yeah, all important. Semuanya penting. And then also global business, you can go to everywhere. Sebagai global business, Anda bisa pergi ke beberapa negara yang ada Energic-nya. Yeah. So everybody distributor. Semua apakah distributor? So who is 6A? Siapa yang sudah jadi 6A? Okay. Congratulations. Selamat buat 6A. 6A too? 6A itu 6A 2, Okay. 2%. 2%. Sharon and Veronica. So, how is the 1A, 2A, 3A, 4A, 5A? 1A sampai 5A. Okay, good. Okay. Yeah, good. I hope you reach 6A soon this year. Amin. Kabul ya Allah. Tahun ini. Kabul ya Allah, kabul. So, almost Muslim. Apakah semuanya Muslim? No. Ya besar. Mostly. About just 10 minutes, not over than 10 minutes, I want to share some story. Oke, 10 menit saya akan ceritakan. Okay, even the Muslim or Buddha or Christian, I believe, maybe one God in the world. Yes. Ya, mau Muslim, mau Buddha, mau Kristen, semua percaya bahwa punya satu Tuhan. Setuju? Setuju. Then, what's your name? Namanya Chanda. Chandra. Chanda-san. Okay. Chandra. Okay. He is Japanese also. Okay. So one night, Japanese food one night, Satu malam, one night you sleep, ketika tidur, and then God is coming your dream. nah Tuhan datang kepada mimpi Kami-sama. Chandra. Right. And then, Lalu, God say, Chanda, you are very handsome and very kindness guy. nah Tuhan berkata kepada Pak Chandra, kata Tuhan, wah Chandra ini orang baik dan cakep katanya. And then God say, I give to you 100 years long life. Lalu Tuhan memberikan waktu seumur hidup 100 tahun. Iya. Umur 100 tahun. Yeah, but not yet. And God asked you, Chandra, I give to you 100 years long life, but always unhealthy.
Nah, Ya. Tuhan bilang saya kasih umur 100 tahun tapi enggak sehat. No. 50 years, you working, but also every day. Kalau dikasih 50 tahun tapi terus batuk-batuk gimana? 70 years old, always Umur 70 masih batuk-batuk. go to hospital and spend money. Ya, tiap hari bolak-balik rumah sakit dan keluar uang. And then 90 years old, Ketika umur 90, batuknya makin parah. and then you want to die yourself. Akhirnya pengen bunuh diri karena kesakitan. But cannot, because God give to you 100 years long life is always unhealthy. Nah, tapi itu pun nggak bisa dilakukan karena Tuhan udah kasih umur 100 tahun, tapi tetap nggak sehat. Mati-mati. Nah, lo yang umurnya mau selalu berdoa untuk umur panjang ya. Hati-hati jangan doa Anda, ya. So, Panjang this- umur tapi sehat, betul? Oke. So this is unhappy, right? No good. Pasti nggak akan bahagia, itu nggak bagus. Yeah, and then so this Veronica. 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 Okay. Also, one night Ya, God satu come to malam, your dream too. Tuhan juga datang kepada mimpinya Veronica. So, Miss Veronica, you are the very beautiful and then always very kindness person. Ya, Bu Vero orang cantik dan sangat baik. So God gave to you 100 years long life. Lalu Tuhan kasih umur panjang 100 tahun Then with healthy always. dan akan happy, sehat-sehat. Healthy. Ya, sehat selalu. Ya. Now finish it. God gave to you 100 years long life with healthy. But God said, but I'm sorry, always no money. Tuhan kasih sehat tapi nggak punya uang. So every day morning until evening, you very hard working. Setiap hari kerja keras, setiap pagi bangun pagi kerja keras. And they're very healthy. Ya, Healthy. sangat Long sehat. holiday. Ya, sangat sehat. long Kerja holiday, terus no setiap sleep. hari, nggak pernah berhenti, nggak pernah tidur, And they're working very hard, dan kerja sangat keras. but always no money. Tapi tetap aja nggak punya uang. So 60 years, you working hard. Setelah 60 tahun masih juga kerja keras. No go to hospital, but no go to hospital every day working, but always no money. Cannot shopping. Nggak pergi ke rumah sakit, ya nggak pergi ke rumah sakit karena sehat, tapi tetap nggak punya uang. Cannot traveling to Taiwan. Yeah, and back to home, only your husband, and then your kid is very hungry and crying. Ya, ketika pulang ke rumah ketemu sama suaminya nih. Suaminya nangis katanya, nggak ada makanan katanya. Maybe husband working hard too. Nah ternyata suaminya juga pekerja keras. Okay, so 100 years, and then 90 years old. Setelah Still you 90 tahun, working, tetap harus masih kerja but always no money. dan tetap nggak punya uang. And then you thinking, oh, my life is very long, I'm always healthy, but always no money, I want to die. Nah akhirnya berpikir, saya umur panjang, sehat, tapi nggak punya uang. Waduh capek, saya pengen bunuh diri aja deh. But you cannot die because God give to you 100 years long life with healthy but no money. Nah, tapi tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena Tuhan sudah takdirkan 100 tahun hidup sehat tapi nggak punya uang. And then what's your name? Sharon. Sharon. Punya banyak duit dan Sharon. sehat. Ya, contohnya yang ketiga. Time to you. Ya. So God come to your dream. Ya, Miss Tuhan juga Sharon, datang kepada mimpinya Sharon. you are always very beautiful and friendly and very good for other people. Ya, Tuhan lihat, wah Sharon ini baik sekali, ya sangat ramah sama banyak orang. And then Dan God, cantik juga. yeah, and God give to you Dan Tuhan kasih Sharon 100 years long life. 100 tahun umurnya. I'm sorry, mistake. Oh, mistake. Okay, Salah. okay. Salah. Shalom. Yeah, shalom. God come to your dream, Tuhan datang kepada mimpi Anda and God give to you, always very healthy, dan Tuhan kasih sangat sehat. and then always very rich. Very happy, right? Pasti sangat bahagia, betul nggak Sharon? Very healthy, and then sehat. rich money, always rich, Dan banyak right? uang. Okay, always healthy,
always rich, but your life only 30 years. Your life only 30 years. 30 tahun. 30. 30 years, ya. Ya, Tuhan dalam mimpinya datang dikasih sehat, dikasih banyak uang, tapi umurnya cuma dikasih 30 tahun. So how come you are always healthy? Gimana? Always rich, shopping every day? Ya, jadi sehat, dia banyak uang, setiap hari belanja. But 30 years coming, Tapi umur 30 tahun menjelang umur 30, yeah, God coming. Okay, time to go to heaven. ya saatnya Tuhan panggil. Ya, siap nggak siap Tuhan panggil di usia 30. More than 50 now. More than 50. Oh. But Ini cuma cerita contoh. maybe tomorrow. Contoh ya, Bapak Ibu ya. Okay, so last God is come to what's your name? Eric. Eric. Ya, jadi Tuhan datang ke saya. So God come to you, not your dream, Mr. Eric. Yeah, Always Tuhan datang. you are nice, very good team leader. You take care of your family and all your friends. Amin ya. Ya, lalu Tuhan melihat, wah ini orang baik ya, seorang leader yang mengayomi timnya. Lalu Tuhan memberikan satu ini. Yesterday give angpao. Yeah. Ya. Oh ya. Because you are not my team. Very quick job. I'm working with you. I start to working. Okay, please take me. So God come to here, Mr. Eric, a very nice guy. Yeah. Very nice guy. Tuhan datang kepada saya dan bilang saya orang baik. And then God asking, I give to you 100 years long life. Dan Tuhan memberikan saya umur 100 tahun. And then always very healthy. No need to go to hospital. Dan selalu sehat, gak perlu pergi ke rumah sakit. And then always, very, wealthy. You have the money, with rich. Tuhan kasih kesejahteraan, banyak uangnya. That's right. 100 years long life, with health, and with wealth, with money. God promise to you. Dan Tuhan janjikan saya punya umur yang panjang, hidup sehat, dan juga banyak uangnya. And then, so this is perfect. And then this God name is his name is Mr. Oshiro. Ya, lalu Tuhan mengutus Mr. Oshiro. And then he give to you 1K8. Dan Mr. Oshiro kasih saya mesin K8. Ya, ini adalah filosofi dari Enagic, Bapak Ibu. Enagic itu mengajak kita untuk punya sehat secara jasmani. Ya, So God give to you K8. So if you buy one machine, everybody can purchase a machine. ya. Setiap kita beli mesin, ya semua orang bisa beli mesinnya. And then you can drinking Kangen water as soon as possible. Ya, semua orang bisa minum Kangen water. Ya. Sebanyak mungkin. And then very easy, everybody, how to drinking, everybody know, right? Ya, bagaimana cara minumnya? You no need to teach. Baby is coming, and then so you already know how to drinking. Ya, kita nggak perlu ngajarin caranya. Semua orang juga tahu bagaimana cara minum air. Ya, mulai dari lahir, semua orang juga udah bisa minum. Yeah, that is everybody know how to drink. Meaning just you change water. Ya, di sini kita hanya mengganti air kita. Air yang bisa kita minum, kita ganti pakai Kangen water. So if you drinking Kangen water every day a lot, as yesterday Mr. Oshiro say, Nah, seperti yang Mr. Oshiro bilang, kalau kita ganti air minum kita setiap hari dengan Kangen water, so you can realize physical health. kita akan memperoleh kesehatan secara fisik. Yeah, but if very healthy but with no money, your life is not happy. Ya, kalau kita hanya sehat tapi nggak punya uang, tetap aja nggak bahagia, betul? But if you are energy distributor and then you get ID, you can start business too. Dan kalau Anda distributor energi, Anda bisa memulai bisnis energi. So you can make money too. Dan kita juga bisa menghasilkan banyak uang. So this is economy health. Ini disebut dengan kesehatan ekonomi, kesehatan finansial.
financial health. Ya, financial health. So, what do you have? How many hand do you have? How many hand? How many hand? You Berapa have- banyak yang teman-teman punya? Tangan. Same finger, but only two hands. Two hands. Two hands, right? Someone have three hands? No. Two hands? No. Right? Ya, semua orang sama ya, tangannya 2. So, just you grab only two. Health in right hand. Ya. Semua orang bisa mencapai kesehatan secara fisik sebelah kanan, tangan kanan, And then wealth is left hand. Yes. dan Economy. finansial kesehatan secara ekonomi di sebelah kiri, tangan kiri. So we have only two hands. Why not? If you grab these both, economy, healthy, and then physical health, Yeah. means you are happy. You can realize true health. Ya, ketika kita bisa mencapai menggenggam satu kesehatan fisik, yang satu kesehatan secara finansial, itu kita akan mendapatkan yang disebut dengan true health, kesehatan sejati. Ya, So and then energy is let's say we not call you customer. ya, Enagic bukan tentang siapa customer Anda, siapa klien Anda. So we call you distributor. Ya, ini disebut dengan distributor. Yeah. Okay. If customer meaning if you come to Tanaka shop and then you want buy mobile phone. Ya, contohnya ketika Anda datang ke Thailand mau beli handphone sebagai Ya. customer, $1,000 iPhone or something, right? ya And mungkin then sekitar 10 juta, and then you pay money to me. dan Anda bayar uang, Yeah. And then so I give to you mobile phone. dan saya akan kasih Anda handphonenya. So business is almost done. Setelah itu selesai bisnisnya. Yeah. And then one day your mobile phone not broken, maybe call me. Ya, suatu saat ketika handphonenya nggak bisa digunakan lagi, rusak, Anda akan telepon saya. So and then I do maintenance. Lalu saya akan perbaiki. This is like a department. Yeah. Like a department. Ya, itu seperti departemen. But energy is not. Tapi Enagic bukan seperti itu. If you coming and you purchase one machine from Enagic, Ketika Anda datang ke Enagic dan Anda beli sebuah mesin di Enagic, so you pay money for us, Anda bayar uang untuk kami Enagic, this is start. itu baru mulai. Start. And then you try to sales and then you try to recruiting and then we pay the commission. Ketika Anda puas dengan produk Anda mulai cerita dengan orang, Anda ajak orang untuk minum ini, lalu Anda akan menikmati komisi. So almost 90% business, if you have a money, I love this, pay money. Ya, 90% bisnisnya seperti itu. Yeah. I love this, pay money. And Yeah. then completed. Mau beli sesuatu, tinggal keluar uang, dapat barang, udah selesai. Yeah. Ya, kebanyakan bisnis 90% seperti itu, betul? Yeah. They give only product Ya, hanya tentang beli produk and then you pay money. dan hanya bayar uang dan selesai. But if energy, if you buy one machine, Tapi di Enagic, ketika Anda beli satu mesin, you can drink Kangen water every day. Anda bisa minum Kangen Water setiap hari. And then if you have the closing sales, we pay out commission to you. Dan ketika Anda serius mengerjakan bisnis Enagic, ya Enagic akan memberikan Anda komisi yang besar. So if you love energy and if you working 5 years, 10 years, 20 years, always we pay out commission to you. Ketika Anda jalankan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, Enagic tetap akan terus membayar komisi Anda. How many years you working? 8 years. 8 years, Yeah. right? So 8 years always you with energy, Ya. right? Ya. Yeah. Jadi saya sendiri menjalankan Enagic sudah 8 tahun dan terus mendapatkan komisi dari Enagic, nggak pernah berhenti. So maybe if mobile phone 3 years broken, maybe you not come back to me. Maybe you go to another mobile phone shop and buy new. Ya, ketika saya beli handphone dan handphonenya rusak 3 tahun setelah dipakai, saya mungkin akan cari handphone yang baru ke toko yang lain. But energy is not. If you buy one machine and then if you do business, always we pay out commission. Ya, So far 8 years, right? Yeah. But if you do energy business, 10 years, 20 years, 30 years, always energy with you. oh. Tapi beda dengan Enagic, ketika Anda beli satu mesin, ya walaupun Anda sudah pakai 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, ya tetap Enagic itu akan membersamai kita. Yes. So energy, how do you know energy? Seberapa besar Anda tahu tentang Enagic? How do you know energy? Bagaimana cara Anda tahu tentang Enagic?
There's someone From in friend, from Chinese. family, Okay, right. dari teman, dari keluarga ya. Let's say, okay, Enagic is Japanese company, but let's say, Panasonic, Ya. Oh, Enagic adalah perusahaan Jepang, contohnya Panasonic lah. Honda, Ya, ada Honda. Toyota, right? Sony, Suzuki, right? Ya, Yeah. itu semua merek-merek Jepang ya. Maybe if you don't want know this, but always working, Toyota, or radio, TV, Toyota, right? Ya, kita taunya merek-merek elektronik seperti itu, Toyota ya. Ya. Atau otomotif, ya seperti itu. So Tanaka? Apakah Anda tahu Tanaka? No, I'm Tanaka. Ya. Tanaka. Ya. Now you know. Ini namanya Mr. Tanaka atau di Jepang disebut Tanaka-san. Yeah, because in Indonesia, maybe Indonesia airport or Jakarta, you're Yeah. looking where's the Tanaka? Sony, Honda, Toyota. No Tanaka. Ya, Oh, ya. karena masih ada tahunya cuma yang tadi merek-merek tadi ya. Ada Panasonic, nggak tahu tentang Tanaka. You don't know me. Anda nggak kenal saya. So Mr. Oshiro idea like this, Nah, ide Mr. Oshiro seperti ini. If easy to everybody, no energy name, easy way publishing. Ya, ketika Enagic sudah ada di mana-mana, ya mereka akan lebih gampang ya tahu tentang Enagic. So pay money to TV, pay money to radio, pay money to newspaper, pay money to the let's say advertising. Ya, jadi Enagic itu tidak mengeluarkan uang untuk mengiklankan produknya, ya lewat TV, radio dan koran, But spend a big money. tapi mengeluarkan banyak uang. Yeah. And then you are in the Jakarta, Toyota I know. Right? Ya, kalau ketika kita di Jakarta ada billboard, oh ya Toyota gitu kan. Toyota. But what car you ride on? Nah, apa yang Anda miliki yang mobil saat ini? Toyota, Honda. Suzuki, Suzuki, Hyundai, Suzuki. Hyundai. You know, but your car is not Toyota, right? We don't like it. Ya, Anda pasti tahu mobil itu kan bukan Toyota. So if pay money advertising the big money, Ya, itu banyak perusahaan yang mengeluarkan uang besar untuk mengiklankan produknya and then keep save this money, dan menyimpan banyak uang untuk perusahaannya. yeah. And then, okay, you don't know Tanaka? Tanaka is really very nice. You believe or not? Nah. If you believe, Anda nggak tahu Tanaka, ternyata Tanaka ini orang yang sangat baik ya, dan Tanaka ini orang yang sangat apa katanya? yeah, we start business together, and then I pay Percaya, money percaya. for you because we keep the money for save money for advertising. Ya, jadi kalau Anda percaya dengan Tanaka, ya Tanaka ini dia akan mengeluarkan uang untuk Anda karena dia tidak mengiklankan produknya di mana-mana. So Enagic don't like this way. You see, if Enagic pay publicity to the radio, TV, and then advertising, but they get money only advertising. They never drinking the content water. Ya, jadi kalau Enagic mengiklankan hanya seperti billboard seperti pada umumnya, ya itu mengeluarkan uang besar, tapi sisanya dimasukin ke dalam perusahaan. Dan tetap aja banyak orang yang nggak minum. So who's believe? Okay, your leader, Mr. Eric, tell to you, Enagic is very good food. Content water is very nice, and then also you can do business if you believe. Oke, jadi Anda ketemu dengan saya men-sharingkan tentang Kangen Water, ya pentingnya minum produk ini, dan Anda percaya dengan saya, dan kita mengajak kerjasama. Kalau Anda percaya, So we pay 8-point commission. lalu kita akan memberikan Anda komisi 8 poin. So if I think yesterday Simon Low session. Anda kemarin melihat sesinya Pak Simon Lo Ya, tentang ya. 8 poin. He show another direct sales company how much pay out commission. Ya, Simon Lo kemarin menceritakan bedanya direct selling dengan MLM. Yeah, Enagic up to 8 point, also the 6A bonus, GFS over the 50% we pay. Yes. Jadi Enagic membayar Anda lebih dari 50% dari 8 poin sampai ke rewardnya. Title reward dan So this is very good for me. dan ini sangat baik untuk kita semua. So and then even me, so always we distributing with distributor by distributor, right? Ya, jadi seperti saya mendistribusikan produk Enagic. Yeah.
Kangen water is very nice, K8 is very nice. Ya, Kangen Water ini sangat baik ya. Mesin ke-8 itu sangat baik. But no advertising, Tapi nggak ada iklan, only product. hanya produk. K8 is talking, right? You know. Ya, K8 kan mesinnya bisa ngomong, betul? Iya. Ya. But K8 not working. K8 working, and then I am the very good machine. Please buy me. No, cannot. Ya, tapi K8 ini nggak bisa Ya. mempromosikan diri sendiri. Ya, contohnya saya mesin yang bagus, ya nggak bisa ngomong seperti itu, betul? So we have the distributor, and then you believe energy, Nah, and then you makanya. working hard, and then so you say use energy Kangen machine to the Indonesia market. Makanya kita yang mendistribusikan mesin Enagic, ya karena ini yang terbaik untuk kita dan kita tahu ini adalah sebuah kesempatan yang bagus untuk kita. So that means if energy we don't have distributor, we are die. Ya, jadi kalau Enagic nggak ada distributornya seperti kita semua, ya Enagic ini akan tutup dari dulu. You see my salary. Ya, gajinya Mr. Tanaka. Yeah, not only Vietnam, my salary, my necktie, my watch, my underwear. Ya, You know? Oke, Tanaka ini mulai dari dasi, dari jas, dari jam tangan, dari kolor. Kolor juga. So everything you make my salary, you make my watch, you make my suits. Semuanya dihasilkan dari distributor. Yeah, because you distributing and then you sales energy Kangen machine and then you make my salary and the staff salary. Ya, karena itu semuanya datang dari para distributor, ya, dan semua perusahaan ini, ya perusahaan staff-staff di sini semua dibayar oleh distributor. So that means really I respect you. Thank you very much. Itu sebabnya, terima kasih. Terima Itu kasih. sebabnya Mr. Tanaka sangat respect, sangat menghargai kita semua. So who go in Japan before? Siapa yang sudah pernah ke Jepang sebelumnya? Ya, Pak. Okay. Next month have the Mr. Oshiro birthday. Ya. Also the Oh ya, Bulan ulang depan, tahun ya. bulan Maret, Mr. Oshiro ulang tahun. Yeah, and then June also we have the San Diego Chula Vista 50 years anniversary, energy anniversary. Di bulan Juni nanti kita ada 50 ulang tahun Energy ke-51 di Chula Vista. Yeah. Hope also your branch you have the Widya, right? Widya. Widya. Ya, kita punya branch manager nama Pak Widya. Maybe energy and then we unify with Widya. I hope we want make big event in Indonesia too. Ya, saya harap Yeay. kita bisa bikin event besar seperti kemarin di Thailand juga di Indonesia. Iya. So I believe if do in Indonesia yesterday 1,000, but Indonesia you can do maybe 2,000, 3,000. I believe. Ya, bukan lebih besar, mungkin 1.000, 2.000, 3.000 orang. So really thank you very much. Terima kasih dari Mr. Tanaka. And then see you next time, see you in somewhere in the world. Ya, kita ketemu lagi dimanapun kita berada ya di dunia. Ya, So welcome to Bangkok. selamat datang di Bangkok. So change your water, change your life. Ya. Change your